प्रतिश्रुति दिया तो नगो नगो नंजांनाय तै kaham माननाय हा फायगा नगो नगो रोजगारनि व्यवस्था आंनाय उदांखा शेष पर्यन्त जनगणनि प्रश्ननि जवाबनि मानलिया मुख्यमंत्री स्लाइमार खाइते मुख्यमंत्री स्लाइमा की चिनी दाबी देबो टिप्रामथा दाबी खाय ना कांग्रेस दाबी खाय बीजेपी निजेनो शिका 4.5 বছর त्रिपुरा राज्य मुंसा खाय मानलिया शुधु दिल्ली नि पैसा तुबुखा दिल्ली ओनो लुट खाय जांखा खाय आबु बरनो थकनेन बागै छाओ 38,000 बेकार चाकरी होबे ओ चारगोरिया होबो आबु लीला फाइनाय फाये बीजेपी नि काई जगह बोरजा गया सोलाते ये पाकप फाइने औरबो जनजाति के लिए हम तो सोचता है जनजाति को आगे बढ़ाना है नौकरी चाहिए आपको पैसा ले लीजिए तांगे ओमा हाई खाबा ताबु कारण बीजेपी रोक शिका जेपी नड्डा जेदिनो खायो खुमलंगो तिप्रासा रोक जेपी नड्डा এবং बीजेपी नो खुमलंग दुकान राय रोक दुकान बंद खाय जवाब रेखा बीजेपी जों नाया जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड से नांगो ग्रेटर टिप्रालेण्ड से जों मारनाय 1.5 কোটি টাকা রাং খরচ খাইকে बीजेपी आं प्रत्येक जनसभा सावाय बरफ 40,000 बरफ जनजमायत खाइनान बागे बीजेपी had spent 1.5 crores किंतु 4,000 पन बरफ सुबुं माली आइते जेपी नड्डा जलि जागबां त्रिपुरा याकारि थांगै आसामनि मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा नगो थांसाइका आने वाला चुनाव में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतेगा त्रिपुरा में नहीं थांसाइका आबुनो गैप मेकअप पूरन खाइनान बागै मिया बीजेपी नि चिंतन बैठक लायखा बुंगायसे खोनाय गोनां बीजेपी नेता थांनानै जतनि बख्रमनि खोनायनि जतन तालगा कुकुर नहर बायले गायते चिंता खाइमां एमन चिंता खाइका चिंतन बैठक सागा बड़ जे আমরা 60 জিতে একা সরকার গঠন করব আমি বিজেপির নেতৃবৃন্দদের মান্দাই কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছি 2000 কোটি টাকা খরচ করুন মান্দাই বিধানসভা কেন্দ্র আপনারা হারছেন নরগর জিতুমাই আইছে ভাইকে সাইতো খাবা ওর বরবনো বয়ানবাজি খাইয়ে বরবনো কক কাহাম খনারুই बीजेपी जे बरफनो भूट आदाय खाइनानै चिनि थानसानि थानि ताकुरो गाबो मान्या थुई दंमानि 4.5 বছর बीजेपी सरकार बरफनि रां लुटपाट खालायो थुई दं बरफनि डेभेलपमेन्टनि बागै हठाৎ साख्लाय दाग बसाई साव 38,000 बरफनो चाकरि होनाय खूब काम कग्रिदी आनी प्रश्न दांगी 38,000 आमी बीजेपी सरकार के प्रश्न करছি কেন 38,000 বেকারের চাকরি হবে 8 লক্ষ বেকার তো ত্রিপুরাও 8 লক্ষ বেকারের চাকরি কেন হবে না আবু সিচিন প্রশ্ন নং বুট ফাইকাই কক্কতাল মানো 2018 সালে আসুন বরঞ্চ আমরা বলবো টিপ্রামথা আমরা সার্ভে করিয়েছি একা টিপ্রামথা 35টা সিট দখল করে আমরা ক্ষমতায় আসছি আইতে কাশুমাকে ধরো কাশু দেয় বড় কম্বাবুনি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাই রেখে বিজেপি যদি সাহস তঙ্কায় টিপ্রামথান যদি কিরিয়ান গায় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন রেখাবো আগরতলা পুর পরিষদ নির্বাচন নগর পঞ্চায়েত নির্বাচন দুনিয়ানি সমস্ত বাই ইলেকশন ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইরে গিয়া তাঙ্গই টিপ্রামথানো কিরি হইতো 500
587টার ভিলেজ কমিটিও নির্বাচনকে বিজেপি বসিও বিজেপির নেতৃবৃন্দরা জানেন 400টানি উপর ভিলেজ কমিটি তিপ্রামথা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ খাইনায় আবনো বড় ফিরু হয়েছে নিরাগিয়া নির্বাচন তাবুকায় হাইকোর্ট যখন রায় রেখা না ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করতে হবে গণতান্ত্রিক বরফনি অধিকার আবু ভিলেজ কমিটি নিয়ে বিশিং দিয়ে ফাইও বরফন দরক নির্বাচন ফ্লাইয়ে চেয়ারম্যান মেম্বার চঙ্গি মার নাই হাইকোর্ট রায়নো কি রেখা তাবো হাইকোর্ট পর্যন্ত থমনান বাগে বরনি কাইসেন জিউনর বই পিটিশন ফ্লাইরে রেখা যতদিন না পর্যন্ত মিজোরাম নে ফাইনাই চিনি আর তিপ্রাসা তাকুক জন্য ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নিয়ে আগে ভোটার তালিকা ও এনরোলমেন্ট ফ্লাইয়াগায় নির্বাচন থাকবে আমার প্রশ্ন বিজেপি কে আমার প্রশ্ন নং তিনি চিনি তিপ্রাসা ফাইনাই মিজোরাম নি বড় ক্রম বড় বড় তনিনান্নিন প্রজেক্ট কমপ্লিটিং ইয়াখো আ প্রজেক্ট তিনি বিজেপি যেভাবে খাই দङ এই 10 বছর বাবু কমপ্লিটিং এর সম্ভাবনা নুকি আছে তাহলে কি বিজেপি বলবেন যে মো এনরোলমেন্ট পাই আসাক ভিলেজ কমিটিও করব না বিধানসভা নির্বাচনও করব না বিধানসভার ব্যাপারে গাবো সাকলাক কারণ বিধানসভাকে ওয়ানসারুমি মানথাই সপ্তাহনি ব্যাপার দङ আর ভিলেজ কমিটিও খাই শুধু তিপ্রাসারুমি মানথাই সপ্তাহনি ব্যাপার বিনি বাগে চিনি নকাই খ্লাইয়া বংনি ফুরগাই খ্লাই নাই বিনি বাগে आखुक ते बुकुक चंगनां सानर मुजुबो थानसावनो जों मा दंनाय थानसावनो चिनि फान थानसानो रां फानो पाइया जों जुदि थानसा गरिखाय चिनि बरक जेपि नर्दा फाइफुरु और 40,000 तिप्रासा नट लुखामो किन्तु बुबाग्रानि थानसा तिप्रामथान थानसाओ बीजेपी नि 1.5 कोटी रां नबोचों পরাস্ত প্রায় মাত্র 2-2.5 বরক বারা 15 বছর রহন নিয়া অমনো থানসানি পান আবু ফাইদি অনেক বরক ছিল মা মানো বা গ্রেটার টিপ্রালে আসনাই রঙাং মাসাও গ্রেটার টিপ্রালে ত্রিপুরা রাজ্য 2023 নি নির্বাচননো বিজেপি নি কৌশলী বাজরো बीजेपी पार्टी की कौशल तिप्रामथानी कौशल नि थानी पर हारे নাই कारण त्रिपुरा राज्य তিনি যে পরিস্থিতি হচ্ছে থানসাঙ্গি পসাই দङ না বিজেপি না কংগ্রেস না সিপিএম তিপ্রামথানো ইয়াগ রমলাই গতাল সরকার 2023 মায়া ও জায়গা পসাওই जों বিজেপি नो सानाय कांग्रेस नो सानाय अगर चीनी 60 जन दरकार तिनांगो जदि त्रिपुरा सरकार गताल तुबनांगाय जे ग्रेटर त्रिपुरालेन नि चुक्ति नरक मा खाइनाय मनोसे चीनी बुकुक जनो चीन ताकुक जनो मा बुजब नाय जे ग्रेटर त्रिपुरालेन मा मानोबा ग्रेटर त्रिपुरालेन मानना माया निम्बु खाओছে निनि थानी से आइছে তিনি জগদীশ দেববর্মা বিকে রাংখল অনিমেষ দেববর্মা মহারাজা প্রদ্যুৎ हजार हजार चिनी वारियर रो मासानो मासाया क्लाई सामानो चाया क्लाई सातुनो सातुनिया क्लाई चिनी प्रत्येक वारियर तिनी जुद्ध क्लाई दङ मो जुद्ध जाएंगे आ कुछ ना कुछ तांबा नंगां थांनानि तिनी जों एडिसे हाफां फाये चेयारमैन चिनी अरा आसुजा 10 दिन डिस्कशन नांनाय 8 दिन ना 7 दिन थागा 3 दिन डिस्कशन नि परे जों 2000 पुलिस लांगनान कगनो जों साव पैसा कहां से आएगा कौन देगा जों अपन परवा खाया जों शिवो चीनी एडिसिटी गाड़ी लायो त्रिपुरार समस्त नागरिकকে আমরা বলছি चीनी एडिसिटी खाकलापति मालै थांमानि যত ট্রাক গাড়ি থানায় যত ব্যবসায়ী গাড়ি মালগাড়ি থানায় প্রত্যেক মালগাড়ি নো ট্যাক্স না হানানো অধিকার টিটিএডিসি নি দङ
এবং যখন 2000 পুলিশ রুয়ে গেটস নামবে যখন প্রত্যেকটা হাইওয়ে প্রত্যেকটা রুডো जों जोंनि पुलिस बजारि टैक्स कालेक्शन खायानो 2 থেকে 3000 কোটি টাকা टैक्स प्रत्येक बছर जों कालेक्ट खायोमोन आरो 2000 पुलिस बेतन जों आरो दिमोन बिनि बागै बिनि जारा जों दंनाय जिनि दाखुब्ल एडिसि फाइमानि परे बिको आंले मुसापान मानजा खय व्यक्ति माननानि कोगिया दाखुब्ल व्यक्तिनि बागै वान सुपान जराया व्यक्तिनि बागै वान सुमा जरा फाइनाय जेदिन मुख्यमंत्री चिनिनाय मंत्री सभा चिनि आगंनाय पुलिस मिलिटारि चिनि आगंनाय व्यक्ति स्वार्थ हाइनो फाइने दिनि वानसारक नायदि फाइदे फाइदे दिनि इतबात्ता लुगु कोइते इतबात्ता तिप्रासारुनि तंगाय चिनि बरं इतबात्ता करे कयजन वानजै बुमा बुफा जागा जमी गोनां ओङै बरं इतबात्ता खुलका निंति प्रासानि जागा लीजो नहारो इबात्ता खुलो बेंगनि रां नहारो बेंगनि रां बायनि जागानो लीज नहारै तिनि इबात्ता खुलो सरकार प्रशासन मुख्यमंत्री मंत्री सभा बंथानि दंगै रां गनिबो रां गोनां बानो जोंहा दिनतु बुनाहै ग्रेटर टिप्रालेण्ड नांनाय ग्रेटर टिप्रालेण्ड तामो खोनागाजो तो बर चिनि जत बक्तारक साव हजार हजार बक्तिदान का त्रिपुरा व्हाट इज ग्रेटर टिप्रालेण्ड आ ग्रेटर टिप्रालेण्ड का चीनी बरक मुख्यमंत्री ने मंत्री सभा चीनी नाय चीनी पुलिस ने चीनी कोक में चीनी हाथ चले नाय मोनो ग्रेटर टिप्रालेण्ड मोनो माननान बागै जबाव जा खायगोन नांगोनि जों मा खायनाय आगामी दुर्गा पूजानि परे दावाइसाजों हजार हजार बरक दिल्लीआव थाङै नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गोसोखाङाव थाङै दावाइसा सागुनाय नो रेस्ट इफ देयर इज नो ग्रेटर टिप्रालेण्ड जों दिल्ली धरना दिसरि गुनाय जोंनि दिल्ली धरना सिगाङाव मानिबाय भारतबर्षनि गोबांमा राज्य दिनै तिप्रामथानि ग्रेटर टिप्रालेण्ड सिगाय तेलेंगाना हाय राज्य चालकनाय टीआरएस पार्टी दिनै सिउ दिल्ली सरकार चालकनाय आम आदमी पार्टी नि सरकार जोंनो सिउ महाराष्ट्र गोबांबा पदन दङ कांग्रेस हाय पदन सोनिया गांधी राहुल गांधी नि दल रक्तिनि सिउ त्रिपुराव तांगि ग्रेटर टिप्रालेण्ड ना दिनै चिनि ताबुबो ग्रेटर टिप्रालेण्ड नो चाजाग्याय दिल दिया है जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए ही हिसाब तंगै रुनां मासौ गान रोजाबै बतननि थानि फाइया हायथे गान रोजाबना गोरोंनोखाय सिनेमाव जोस्रां रोजाबो हायथे गान रोजाबना गोरोंनोखाय गरिया तेरपुरु हर रोजाबनो बागै भारतलानि रोजाबो हायथे किन्तु जबा खायनै बरगो बुनि उक्लक उक्लक खिबै जबा लायो आरिनो मेचेनै फादार सारनो मेचेनै दिल दिया है जान भी देंगे ग्रेटर टिप्रालेण्ड तेरे लिए हिंद साथ मांगायचे ओ राय कसमसो थाङै बार्मा देशो जुद्ध खाय मायुं गुफुर रं तुइ सर कोरिया मताय फायो जोंबो एकदिन ओ भारतबर्षनि सरकारनो बुजोगै जबा खायै ग्रेटर टिप्रालेण्ड तुइ मांगायचे दिल दिया है जान भी देंगे आगान ठीक जागा सगिने आवके नुकमानि चिनि बरि रक जामा थै कानलायसे कीर्तन खायकिसे तामलायसि लायसे आगि कीर्तनो हरे कृष्ण रोजाबना नुगो कीर्तनो सिनसे ताके दिल दिया है जान भी देंगे को परक पैसे आबनो अनुबाद खायसे रोजाबलायसे तामो खाबर खा जानबर नाय ओ हारिनि बागै बहा बुइसेक सबाय गायते यां थिगारियानि फायते मान्दाय जरा गोरों दंखा आयंबो थांदे नायनाय दि ललित बाजार जरा गोरोङै दं हाय जोंबाय जों दंलाय मा जागा मिसिका साथै जायसित गायते त्रिपुरा हा बोरै नायथनि मोखां हाय दंमा नागे हाय आयंबो थांदि तिप्रासा यांबो थांदि तिप्रासा आबो बोरै नायथनि बुमा खांगो मिसिका सावै थुफुथा
papa haini thagai kuri ka tiprasa yang thang yaru kisa wanji parang ma thang kumun thanga se mannai ni wanji bulan kai ma thangnai bono bo jeng jai dogri dongo tipra bulang bai tipra bulang bahai ke lama snamnani jini route map cholui dongo emon din phainai next 2023 wo যদি চিনি মুসলমানি সরকার সংগঠন খাইমানখাই ফাদার সারুনি জায়গা কাফি গিয়া হই তিপ্রাসা বুলুংবাই তিপ্রাসা বুলুন লামা টানি जों ধুনুকনাই जों বড়তে কিনা করি খাইছে মব जों ট্রাইনাই আকুরক নিনি আনি চিনি যতনিন দায়িত্ব হইছে जों যে সিকলক জায়গায় দংমানি তিনি অন্তত পিএইচডি খাইনাই যারাই খরচান থানি ফাইল যে তিনি পিএইচডি থিসিসে থামসানি উপর সে পিএইচডি খাই গাং অবাক কিনা খাই এবং বজবন সংখ্যা তিনি প্রশ্ন সংখ্যা আ প্রশ্ন যে যে জবাব বসিনাই বসব ইউজিসি বাই রিকমেন্ডেড পিএইচডি থিসিস মো থামসানি পিএইচডি রিসার্চ টিচিং তৈ ভারত সরকার কিন্তু সিনাই হোয়াট ইজ থামসা থামসা ইজ নট পলিটিক্যালি থামসা সোশিয়ালি সিন থামসাঙ্গি ভাইকা নরক নুকনা কয়েকদিন আগে জাম্পুই হিচ্ছ থাঙ্গিছেন ৭৫ ফ্যামিলি চিনি নিজ তাকুতে জন্য তিপ্রামথাও জয়েন খাইরকা and I am proud to say Mizo brothers and sisters in Jampui Hills Borobadino Sakha even Mizo sa tiprasa jumbo tiprasa ta nishawai ang hangka hai you are from Jampui Hills bahai ke ngasaka ko korok serai ang MBB college thangai bisik tham porikha afrani joto friends of tiprasa borokai 3 বছর নাং কক বরকো পাক্কা নি থাকা আর जों নিজুরকবো jumbo tiprasa ta বসে সাওয়ানো ছা অরো ত্রিপুরা হাও ফাদার সারক বাগে কিরিমা সিংজা তিনি মিজো হাই কমিউনিটি বরক পর্যন্ত আও जों ত্রিপুরানি বসা রিয়ারন ত্রিপ্রাসা নি ফাইকা নং মান্দায়ো তাবুকো বাতিমা হাই মখাং তিলাयै গুবুনি দল খাই দাম সিনাই হাইতে আশা জাগি দংবো তাকবো তেই ওয়াইসা আগে টিউজেস কংগ্রেস নো পরাস্ত খাইयै তাওয়াইসা সরকার ফাইমানে হাই তাওয়াইসা বা চক্র গুড়িতেই ফাইতে নাই ফোকাই আং সাওয়া নেতারক 4.5 বছর সিপিএম পার্টিনি নেতারক বামতে তুই নগস সুতুই বড় খাইছে কিরি জাকমান হাইছে মিছিলতে খাইরাকি হাইছে কয়েকদিন আগে নতুন বাজার মালবাসা কেন্দ্রও থাঙ্গো মাত্র আমি বলছি আমি সিপিএম কে গালাগাল করছি না কিন্তু আপনাদের ভূমিকা ছিল 16 জন এমএলএ দিয়ে ত্রিপুরার নির্যাতিত লাঞ্ছিত মানুষের পক্ষে কথা বলার দায়িত্ব আপনাদের ছিল কিন্তু আপনারা কি করেছেন বাড়ি ঘরের মধ্যে বামপিট নিয়ে আপনারা পেছাপ করেছেন নষ্ট করা কি বকরকি 50 জন বড় স্লোগান দিতাম সিপিএম নি সিপাহী বাংলা নিচে 100 জন কার্ড দিলাম সর্বনাশ এক সময় যারা ভিলেজ কমিটিকে 100% এডিশু বিরোধী সে করিকা আজকে জিডি লাইকাইতে কেবল ডিসি মেম্বার কেবল অঞ্চলনি সম্পাদক কেবল বা ডিস্ট্রিক্ট জেলানি মেম্বার বাজারও সিপিএম বলে আরে সর্বনাশ নং ভাইকে একজন ডিসি মেম্বার ন অঞ্চল সদস্য বা বুই দোকানি তো মাছ কাগলাই হয়েছে আপসেকা পার্টি ন তরজা খাবার আ পার্টি কমাই তিনি একদিনা পর্যন্ত কিনি খাইছে সিপিএম রক আগরতলা মিছিল খাই ইউটিউব ফুনুবো তাবো পশ্চিমবঙ্গনি কয়েকজন বরই তুই ওর বক্তৃতারি ভাইও চাঙ্গা খাইনান বাগে সিপিএম তাওইসা ফাইনানি সিপিএম তে ফাইমানিয়া আঙে সিপিএম আগরতলাও 30,000 বরক খাইবানো প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র 500-600 বরক দংবং আ 500-600 বরক অন মান্দাইনি নখরকাই ছাও খাকলাপ সামানি ইচ্ছা ডাক্তার বেয়ানি নাইজাগান দং
yang lo jinania থাকে dress পাল্টো গে সিধা ফুল ফুল থাকলা সোনা কে করে বড় থাকলে সিটিয়ে মিছিল হিন্দা no ফাইফু গাই তাওইছো জিরানিয়ান সিনগাই ইয়াগরি ফাইনাই হাই দারা বড় থাং ফাইনাই ডাক্তার রে গেজা ফাইনাই বিসি থাকলা সুবিধা লিয়ে আইছে আমতি খলাই পুট চিদি মায়া থানসাউনো পুট নাই বড় এবং 2023 নি জবানি বাগে নরক তিয়ার তুমি তা খুব जों एनालाइसिस खायरिका समीक्षा खायरिकाते समीक्षा बोले 60টা ছিল যদি টিপ্রামথা যদি কন্টেস্ট খাইতে চায় এলোন একা 35টা সিটে টিপ্রামথা সরকার গঠন করবে কম্পিটিটিভ করতে হয় মত হানসানো जों সবাই একাই ক্রাক খাইমা তন্নাই রাং তুমুনাই প্রলোভন ফাইনাই চাকরিনি ফাইনাই 5 মাস না সিনি 5 মাস আইছে 38,000 ওয়ানজি টিপ্রা মিলিছিলে একা টিপ্রামথা যদি পাওয়ারও থাকবাঙ্কাই 40,000 ব্যাকলগ এসটি বিভাগে একা টিপ্রামথানো টিপ্রাসানো চাকরি গাইছে মচিনি বাদায় जों फाइमा परे जों खुलो काबलाव চিনি জায়গায় দङ অ্যাপোলো হাসপাতালনি সমস্ত সুযোগ সুবিধা টেলিমেডিসিন বিসিং টেলি দङ তামনো পরক সাইতং টিপ্রামথা ফাইতাম খাইকা টিপ্রামথা ফাইয়ে তিনি ট্রিং হাই ফেস্টিভ্যাল নো বন্ধ ছুটি ঘোষণা খাইনানি আবু চুনো মাখানো তাম খাইকাগি মরনো তাকুগো জরা নাঙ্গো পাওয়ার বনাঙ্গো পাওয়ার থাঙ্গাঙ্গে হানো নাঙ্গাঙ্গে থানসামা মনো তিনি মেসেজ যতনো বেলায় বেলায়